أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على इसमें जो या है ना ये साइलेंट على عبدنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا इसमें ये अलिफ साइलेंट है शुहदाअकुम कुम गुन्ना करो मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا फिर पढ़ता हूँ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ये जो तापिश तू है ना इसको अब हा बना देंगे रा जबर हा रह والحجارة أعدت للكافرين